आयज आमी सोगलीं एकठवल्या जल्माचो दीस मोनोक्रोमाचो एक वरस तुका बोले दीस आमकां चड खुशालकायेचो सगल्यांच्या काजारी जिवितांत भुरगीं उजवाड फामिलीचो देवान भुरगें दिलां म्हूण जीव खुशाल जाला मायपाचो 21 तारीख कोयतुंबराची वरस 2024 मायपाय बेगीन दवरून तुका येवकार दिलो घेवन की माय सिंथिया आनी पाय झेवियर मेजून आसली जल्माचो दीस माय आपल्या भुरग्यांक जल्मान हाडून करता जायते सॅक्रिफीस माय आपल्या भुरग्यांक जल्मान हाडून करता जायते सॅक्रिफीस बाल्टीम दिवन बाय तुका भितर काडले क्रिस्तांव धर्मान सोर्गे शामाचें नांव घालून नांव जिवें उरलें संवसारांत म्हाका पुजो पोदोन केलो खुशालकाय भोगली ह्या काळजांत वेलिंका मोदोन तुजी तुका मागता आपल्या रोजारांत माय सिंथिया आनी पाय झेवियर 17 वर्सां मोगान बोली एकामेकाक विस्वाशी रावोन शेकी काजार जाली 2023 कोयतुंबरा एकवटाची दोरी बांदली तुमच्या काजारी जिवितांत देवान सोबीत दिली तुमच्या काजारी जिवितांत देवान सोबीत दिली बेगीन दवरूं तुका केलता मोगाचो जोखीम शेपाय मोगाचो जेम्स मामा तुजी कोरता चोडा पुरबाय शेपाय नागरात संवसारांत ना शेमाय सिद्धवा म्हणटा मोगाचें बाय दिती काकू आनी मासू तांकां तुजी चड बोडाय मोगाची पिजी मारिना सोदांच देवा कोटा रोजार रोमान आपले दुवेचो ओत्मो पावोंक स्वर्गार शेमाय रोमान स्वर्गार रावो मागता तुजो बरो जावं फुडार हॅपी बर्थडे बेबी रोमा बेसांवां पडो साबार हॅपी बर्थडे बेबी रोमा बेसांवां पडो साबार